Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM, waangalizi watukufu wa hizi siti mbali na mbali kaya wao mstahamiliya ngamridungao makatiana ramima na matukufu ya hanyu. Sijuanza ina mru ridungo makatianu ya wema shishio ndondondo ya ishie misio maususu kaya wao ngarifanya wanu makatianu kawa misio inungi na kutualitengo zungudi yao. Uhusu le suala la fundi Jibril na ana mwana Halima uhusu makalma Dr. Sham ya tekeleza yarjoka nangasina panza banu hena mru akauhara mazerozo sosio yehe amba ukana nguyo fundi Jibrilu hamrenge amba hinruhula hamrenge yahunu fundi haja hatambaze mbali ukana harize mbuni bonze haonesa nono ukana mi mwanadamu ijo kiringa bo mndu apora nikambani ru na diwazi ijo kiringa bo mndu alifanya nongo na diwazi hena mndu estime ukana ngutsa ndongo nende harimeze famiza wangu ngamjo uliba hena monteika ujoka hanza ikahenjeza izo za hena Mwenyezi Mungu fundi yemru wa miadi ukana hatimize miadi ya hahe hazonesa ngabandu wenji wanurizamba wandu wao fundi hawalikide wanatabika hao hakanao ndenao shaka bale suala mzazi suala dhuba keka yao ngalizungulewa makatani suala la mwana Halima suala linu lende lija wanurizamba hao wabeho mapesa tsoma shashi lije likaze kifu suala linu ili wanruanga lenongo zirwaji yonde maneka yao majanazi ujibona zini sina haba ukana likatana zanambe pia wao Dr. Maskara jokabanu Dr. Masika ya ude mbaba uloda honi hunu ya lola mwanamshwa Jibril kaya o mongoni mwandu kaya o alhamdulillah wo shiriza na fundi Jibril nonondo akamrujenda dahoni kakashiza nonyele daho shiriza nonyele daho hauno masulaha yaje yabenele suala linu oliho ngabo zungulia ukana yefamia fundi Jibril warege mapesa kwa tuhanza wayanike mana Halima ya Dr. Masira suala linu ngilo namnaje ili ulibenu wa Komor wajue ili ritoe mabubu harimo suala linu maudu ukananga welonga we maudu wanajamba zirwaji abonge Dr. Mas ujo samihe kari jivurize makatiano sheika wajibu rijerra hatile suala linu hena mndu yaelewe hena mndu ya tafsiri ndokanza ya tafsiri abo kadimbiya mkadinyweze shukura za hangu usulimwanyu Facebook FM manama mbili akofanya wajibu ya journalist kisha mndwanjia kisha formation ilawa armaze Facebook armaze radio yo wajibu baho ndembiyo utahe zikweli obanuziliyo adani mimi ndongo wao banu nguzamba ndo mide shimijwa he ndahoni na banu kingazi jade haliyo ndongo dahoni ndobiri liale daho juzimuishi ya Dr. Msham mtibungu hamba makalima menji kao makalima yayo mimi sijuzisa ukaebala ya hakimu sikaire kaja hunu wasaidiwa hema kama mimi rai hili akaueleza uka habiti muelewano na Jibrilu na mwana Halima iliwa wakitisane deni yorshukuria shawani ya weza dabokaya eza hauhula wahamba hula zirunu izokweli jamika jamandabo mapesa waswili analinga biza waswili karajamba monta mana mbe mapesa waswili bande ya waswili fundani para na makaya mapesa yaji sababu yaja izo yanambia ndizo fundi amba juzi ukaya hataha mapesa ya pesho mwana Halima odahoni ndizadisi lena mshami mimi nadunga mshami kwa ndongoza ukaya arrangement la meable yo ila waifu wanaomferino wanarele wanendo mbatikana media do toa aya zinji za utafsiri aya kanga joka waraje wewe ni famia toa aya usoma Mwenyezi Mungu afunua matomtu sallam ili ndini zikeshifa ya wandu pia cheka utoa aya huifasiri faida yao Mwenyezi Mungu ngadhabu yao kwa hanu yao abasikazana nese ukaya hadisi nao hula fundia bema pesa kweli fundia bema pesa anambia nike famia mwana Halima shanga bo proverbe mbaka l'homme est un apprenti la douleur est son maître halafu tena ngajamba ke tubu ne wekeze maana hindi ni ede wahinu
usukufunda kauzinga Rwanda ne mahakama amwesheleyo mwanama ngunamrahemu elobo habari ya daraja la mahakama ufanya ili taunu hili yaje yasinyifie fundi ukaya nganjia libe mwana hadima zemali za fundi hakubali haisinye waranjeana ukaya ngujolo lima hambari heli kimina jamu uloliba fumvu ambata ma edere yise ezajiriri mwambia ukaya erandi solibazi no bwe mwana lobo ngajoisa bana banga jora retire e pleto mahakama mabeni kai kama lisoliba ngajola retire pleto mahakama uskurani kwa 2 millions umtsanaro joni fundi jibril warengwa ne mahakama yodi atsongeza lelo bo mwana ma docteur Msham maître mjoro paramètre parce que kwa undana juridiquement kwa mbaka ubidi kwa haida wamba ukayare saria navar ni mahakama mapesa sisi familia jibururia singare kekarni kama na halima huzamba nroka mahakama kwa janji wanu ya wanjia akatsa inu akusiku inu yafanyiwa ya rengwaze 2 millions indi procedure ya dungu mahakama atalelo inu yabolelo inu bandar toze 2 millions fundarengwa bibala mapesa asalera one familia mwana halima ukaira na mumtowe fundi ula rikubalia demnege mapesa yanu tena nori endelee neze chance ya uliba eza jirindini famille mwana halima na mahalima mbokaya kena ukiri na hisizo mahakama ewa iyo hali wakati hiyo lelo ija ya ferdo mahakama mapesa yacha kumina inonda ni makalima mwana halima anambia kana do mahakama yawe mapesa na balero mahakama Dr. Mas rajenda huli kana nzore liwando inuda yandiso mahakama yote sizo mahakama nyinyi kamjahara kamzichile mapesa shaka mna ujoni kama mwana halime mapesa jauko deni sina ujua urenge fikra ya fundi ula na Dr. Mshami ukanibali mapesa hamamrula bala kilo nyama ya beshomruda honi zabari mtuki iyo amhambio mwana mabedi yesu katifanya potoku okay mahakama wayo jokoblisha nifungwa kati hiyo kapati juamu abotsiro artsibirlie mahakama dingoni abotsibirlie mahakama dingoni aferna be mahakama nambalibe bibi mahakama wajue kama pesa ngadi wao ili ilijongo shahidi wa mahakama ukaferini hisa ewa banizo mdeleo tijama udu bien sûr parce que c'est un champion sosinji fanu tikatatindo kebe shambari mwana Mshami docteur ukatilotie erdarasa bohari amaferini ewa non une affaire personnelle ya fundi muzamba mwanadamu tume sallallahu alaihi wasallam waiche fundi kajara fanya leko kazwa hizo habari fajiwa bismillah yalla nyezingude uju che principe ngarlibao yabo yo erdarasa sajena var ne fundi muzimbili chabi erdarasa na waparo wasaidi erdarasa were wa mapesa ya mroda saidiwa wabala wabeha shaine mana Jibril abeshe familia une affaire ya famille personnelle engagé famille Jibril engagé famille Jibril na Jibril wa ebenga mambo kayana ziye roba erdarasa bana erdarasa ngasiwenji banuze aya mtoa weho banu zujua bamuze aya hizo okambeba mbaya hangwa somesara nguseka tweet ata chati mwana nyawe abamjuo ba wodo chayulo motijulano mubeji oi utumembea wakafundi jwada babe wafundi aje julio minzo jojo mtatanga wafufundi asomesana mulata fufundi ndembe yangu eshumisha bataba ngiyabonza shinarondolo ya aya 10 toitswani na dotoze aya kucha aya zaki zihada yaona jamu zisidi zao umshami wajua kama pesa yabe wangazinja tahaye famia Jibrilu wa kuzisi zendo kweli ndao chesolo wa Facebook wambi n'importe quoi vous famia kamili no ani katele wanu doktori akoko mari warudunga wenji wanu ikatele wanu mapesa yaja beko uharo rabeshe hesabu mapesa ngayo yaja uharo rabeshe hesabu mapesa yaja man halima yaba hainu position man halima ngonzo mapesa ni konkodeni jao au ngonzo madi mahakama position man halima banu procedure sisi vera ero mapesa rejware deho mahakama rata avocat hatu muzisi ngarfanya nanzramie de famille ukaya
mapesa kadoja kutoandike manalima kwa mahakama redo mahakama oroshambu mshangu na mshanjibura duma usuma mahakama ohenda emro muhipidi handani de avoka wa manalima hawauzi sehu ngamtsawinde amba hundo kajarisa he avocado ya ferila ya manalima mapesa ambaye la mwanamshajibu de mwambia wala avoka ya avoka katilo badi kwa tupara manalima Nondroa haraka msiye uno mahakama beba pesa ngali wao. Shida tuando bobendi. De avoka ahe de sumpara haraka shasi karcha para manalima kwando unenge mapesa mahakama karcha para mnu. Ana tupara manalima de mahakama. De mahakama do tumpara sida karcha para mpara. Mahakama do tumpara kanzo unenge msemeleza ubeta zinu zijao. Shatidas. Wengine nao wala avoka ahe ambaka ngiyabo mapesa kamtutoa marinika ndo shanga bakano tomikani akafere ngiyo huna wakati hapo usewa tunapoka hatu hamjibu kabonde halinu mtu mshanga bade hali hiyo habalosi ularoha ubuswatureza tu izadunga yabo ruchona ruma Facebook wasukufeze hiwangu basi tusema swala hilo onunga ngabodzirani lokara bakajushu mari hali mapesa zilandabo ila diffamation mimi tikanza nangu sikuna zibu naona ruma Facebook ila ukaya wana shajiburiru wa mbele mapesa 17 million euro wabesha ya Jomar odwa muhule yo chikaulida bota seka Jomar bengu jistapelea ya tayendo ya bazendo kozila umtashanda ko Facebook ule mengomro waje wala btiona watu madzina bala ewa haya mambe nzwala mazahidi nzwala ndo ndini ngarula nao shajifamation ndio bidio tahe parce que micho sisi karjaona Jomar wala karjaona tamba mungu zonda Jomar kajali izonda abo katu wana takazenda tunonda kazinda abo banga bonronzo tumaza bamenyi mwanaja mubasi damu waheya ngazi shio manyona jamu yo ndio namba kaya jimena na kai famille watahari jebanuri rihana ujimdifu wa famille nana wani ya Jomar kaya karjamuna mtsana wala masiwa muri swala linu ibanu sijaje hata Jomar abo juu ibango tuumuo kabali bora domaka maria behe mapesa hiyo mapesa na watu lezo roza bakatsoba kama ani kase walo anasema pesa yamewaja hule juji awenda mapesa chali bedene yala de hadisi mshami hadisi na fundi Jibril ukangwa livao a tranche par tranche wakubaliana on est d'accord avec ça shabo ya haja na dunge procédure judiciaire hebi kama affaire ndio mahakama yawe mapesa na turu mahakama sasa na ukubali avocat wamba we avokada labari ndo washindani liamru usubutucho berunike mapesa ukoni mumyembe mahakama yawe mizile joka utoshahidi ela de magrefie de mizi ya miyende ratuchwai yabana sabari ro hara uliyo ukimapesa tunikwe mahakama shani kwa famia mwanali ukarango ndaku harako jaka wakati wakaufunga Jibrilu wakaubea hiyo shabara nzuri libe yararangio kimapesa tano mahakama zabari ala mtu mahakama wajue kama ferio itinjana itataru daktari uitarazu mahakama ngojunda fundi omri masula haku mwimri kaya ye masula mitide mana kafundi masula yamba ukana kere mapesa amanzo funde kangujo banu ramdeka cortege ewa amanzo funde kangujo banu musiko mtu vajuba na maro usikomto kasa mtu kazo wa vero ndarandrege president wa atwa darasa amanzo kangujo ya propre mwanzo ni kwekita soba hakama ukaferia ina manalima imete close prepare yo ndio ndisa ndio utadekiriza so mahakama ukatsainu manalima saadacha ya liwapia isa sinawo na gendarme police achojo bo terabe ngumtsa manalima uda unangu akokati unge jwangana wakati akacheke jwanga kati yo bobwenye kuju wakati yo kati idimana ndimje nsekirtas na wakati sina mihunda kata libe dene mahakama libe ani swala langu la kujamjibu fundi wa maswala haku sile mana ka yeye haonekana kairi simane na bale mapesa au maswala ya yafanya rinasa ewa bana mwanadamu bana fundi ya tayamba kasona damu nadamu haina yafikiriwa yeche wafikiri je mtodora ndazi na wao mimi pia ni parti mweleza leo masula haya ajali leo masula ya ajali leo dokulelo ina rekubaliane ukaya feri iboma jikabo wandu wenji wakana problemu na fucha kwa hivyo mahakama
shawaranja alamiable hizi sauda woni kamda sagiri modo mahakama jasagiri le mahakama baada kawa saha moja alamiable zis jabo koma nali barikari andisa zingo alamiable joka isa le denino shahono kaya nguviro procedure ila beli joka masala naye sababu hana kubali ukaya archarmanzia ikao kena ubidi rejedi ngoni ngibidore nda jusqu'au bout liwasudishe ndono na wao dokshikana ujwa lelo usubala mapesare ndo hodi masajina mjumsinye vangu ai yo mahakama izidwa mabuku mahakama ngashuka bai ritoda honi ai ehunu yo rambari mafiti rufungwa Dr. Masi hamwiso message hino watobeshea wanadamu wa udungao watobesha Dr. Shami watobesha famia avoka mwana halima ukana kamtina dawana nyama na halima bano wangi na avoka riba yomshepisha risala na robe alizokana remnyezi Mungu na remnyezi Mungu rireze twana rirete na ufanyana makri bama mwinza makri mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanamjua kufanyila makri hata zitumbe mpasha Mwenyezi Mungu bahe diuriwono donc aboti kanza onro wao wasio hangu ukayari rudombe ya duma amtsaho erdara sahaina wakati waju swali mtu swali udombe onro wa duma onro kansi haudhania wanru mbi wanru kaza wanru makunuo rezingira ni hono ndasira wanru wa urinjembebo sharti nyembebo ni rono mundu mundu wajisha ugota ndebe na ruombe Mwenyezi Mungu wahaulie mio wajuka ngware ndona yi haukainu nzia ifundi kaungweleze dini katina ndoto sile parcours hedini na zinu zamba ukaya imaandui wa uislamu wangu dunia ndio kwa tafa mandi ho wangu ni damu ya hama na wangu kuyo tafa kwa tuzishukuru anivumbulwa donc hizo zanzo rambo karomada wa ina mri wana darasa na welewa ni wa darasa ka fundi ifo ya tantoise piège pia sana kima makini watu usifanya sasa tatifungu tofanyiliwa parce que haina mri utuna hindo kofuli wabwe mri ulona free urufuli wabwe nzamba nadi ukaya haina mri na ndongoe kaono ukaya unro wanrowe mkazaji ya tsonizo bebala ndo bano Mwenyezi Mungu baya tukuzao shumisha donc abona kimakini ritulilia sonti pia manali majukaya unti upeu famia manali majuka unti upeu mapesa jukaya wanjose Facebook na warakeza za hao ukayangu wafanzuma wanji ondo ngombi za ukaya wasadise mwana damu ya jumara tumuona mtana la masiu nda kazi ono manda zila ni mapesa ngasi na usisi ramba ya avoka beshe maudo ripara amba kaya mbele nje mahakama mpara mwana mngatubaliwa pesa rudi mahakama ya rais na mamubungusu kuyo besa ni upara ukishahidi ndio kashahidi ukaba nzana nguzi napa mimara ngona mimara unaambia kati twa 2 millions fundi bujivo mtsana bujoni tufunda jarewa alawa yabo wamenifunda na bantu ambie federuti yangu l'objectif des papiers ya he miteo fin ya he ndoka ba mbungu kaya wakaurishilia rahunu ndani robonze waelewe no he darasa ni mwana ma Dr. Mshami aelewe tena kaya mara asaya efamis rien à voir kanga bondongola sanzo ivuzisiwa efami amtoyo numero wangu na zadaba 334 0272 ena bandugo jo concerne famille Jibrilu concernant zanu gozinu ndani pare uzonda maelezo zai arahana ukaya mda mkita ma Facebook yambezo ya tujua au yambezo ya ndilwa hizo uzuti ya mabalibala upande wahe manama Jomar famille Jibrilu nsipia raifundi Rihana 4 kasitsondo fanya ngamandiyo sitsondo puwa wangu wadufa utofaja bwa mandu utwa hatu ngarlaniyo singarta hao yatsilale hanambio ya sahe wataboe ya juwango wao au poursuivre wakati haki wenge maraba menji kaja ujabanuri riunze mro saka ujarambe ezekweli zinu kai mapesa ngasinayo wanashoje bulongo makini norona harara na wala harara makatema kama jori pare bale mpsarende ngori badarende ndera ya towe rimnike na bantu tena kadhani recreation bare mwana mshana au kamba ukayema pesa nombro ndu fulani kajaja yali umana lima utirenge hai wan mimi Dr. Masambu jo bashinga umenji yabo ndo balara 24 ndo maka
mafundi pa pinda problemi ranzi kutina mbomba ka uti hensi ojomba hansi chabo jilembezo ndami katsi stomba mititi mima mando mbiyo ya towe haraka ya topia wana mambo mbona janvier février c'est de release 24 millions ici santi ban déjà ringue 6 millions tu dis là combien 473 000 mapesa sana nikiwa liquide ya mapesa sana kwa liquide wanalizamba ya nikiwa armazino alama ya blura kanda sina je dis bien ya ora fundi jiburula jaretewa ya ora kalishilia na kado to hambabi 6 millions 473 000 donc kabya nyada ka toja towe o show kama wabenti batiki harara shamena kimakini mwanadima kimakini wajao mapesa ngaruto kasina batam ngabe parkour kaya mwarambo mkedine nuisa kinishiha sisi yonadamu za kufanya hivyo ngabo za unabari izo après shanga sema objectif yangu ndio dukaida waisi alanzi. Marhaba bwana Dr. Mas, wangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, ngamjo fanya mnamji mlisomtiti wanduka mridungu buhari no musizoni rija banu lelo sai Dr. Mas kanga rokana mungoni wa wandu alo odahoni huni kaya o tunese kawe halu la mwanamsho wa fundi Jibril amungoni mwa baba walo malahoni sujo kana kamba lo dahoni ki hatukinga sija wonde mbaba modahoni rija banu wali za tambale harmoze Facebook nane makalma Dr. Shami atekeleza ukana fundi Jibril hafanya mwelewa wanu baina ya haina mwana halime mapesa yanalibishihe shefa ya fundi Jibril wanage mapesa kwa tuta hawa ya toa yonde maneka yao imkalimani wa hefami ya fundi Jibril Dr. Masa kaujaya hane zenongoizo kana izondrabo na tena ndrabo ifamia fundi Jibril kwa jahara ya watoe mapesa choonesa ukana inuda wa yandiso mahakama warua kirita so mahakama imane ya idadi ya mapesa ya mbonga 24 million imana fundi ya kubadali 24 million ndabo mahakama waba 24 million eke mahakama kwamba emilio fundi jokalibe emilio ikawa kamba 140 fundi jokalibe ukana fundi yeye holionda yangu stehe mahakama abonge kwana ujua dawa yandiso mahakama ikaya wao wakawata maswila haranzo mandoni shamwana halima haulo namna ndoaje wale ashitaki waonoka na wenda mashitakani ina hise mashitakani kwana ujua renge mapesa wayanike mrunzi yani maudu ukangabode na ilo mahakama fundi ndo tumduma anamboka awanekirita sita inu fundika naka ujua hane ikafunde ndo ujamba nda usomuhanda wakaya wende mane kaya Dr. Masi wakauja hane zenungo hizo kana kwa jaharaya mapesa ngwao nayo chango haramaze procedure za kimahakama warenge usiye kwa avoka wa hao wajonda wata wa hamne dawa ndio wajokana alitomba hindu fulani yanziwa abantu shahidi mdu fulani mahakama watamhono principe hii ndio principe ndo kana ngwanzao ya ukana maudu mahakama namna watu wakirita stainu wamba ukana fundi ngwilo mahindu fulani maudu warba watu wakirita stainu ambe fundi katina mbadene ya ilo bano na muone namna dawa yinu yanzo ibe ni wavuki wajojo warenge mapesa ndo mni kama na hadimu na pesa hao yani mapesa fundi wa be changwa nzo waniesha ushafundi akesha ushafundi kashina poro waniha kashina poro benuha ike mahakama oamba nguyilwa watoka tazaba katsuilwa ndio muhimu amfikiria ama wandu waelewe message kanzabe wabanu tukefamia fundi Jibril kwa utawali bedene shawa onesa ukana dawa yinu o Dr. Shami inuti dawa ikago ndio isa Facebook inti dawa ikago ndio isa mamu hadaya shailu dawa ni saki mahakama quelque soit mwelewano maelewana akana si wanada maudu joreka mapesa yanu mwana hadima au mwana hadima au mjomba mwana hadima maudu jodo mahakama inaba abanga kirta stainu si wanadamu kama hadima yotoka ndoro haba hainu au funde ndoro haba hainu yotoka uzo shahidi maudu ndo yende maana katele wandro ifamia fundi Jibril onasakana halao lazima dawa yinu ya hiso mahakama watu libe mapesa ngao bana namna ya haja watu enda watoa mahakama wabemlezi mtukufu yakana dawa yinu hii sengedi ngosi fundi yake mrahafuno ndondro ikaja bana tunde mrambo kananga mibandu fulani shafundi kaja bandu ya jua zunguli ende hanzo yende we mahakama wajo humtoa yengu ekayao dio ambokangu yilwa fundi hazone sano tuone saka fundi hazamba ambokana mimi mwanadamu mujo ukosa mujo renda nai shekati renda nai hizo ujo Mwenyezi Mungu changamanzo hena mndu toka yonti abunge kabati ndongo amini foma ndiyo ya ukamanadamu ya harmo ulemengu yabe hena mndu na poromnenda nai
hena mndu naporo mkosa bahindu nende arme famia yangu ende abi leo mara handani rono mndu fona mwandu wa madizo arme ensinu yo he ambe ukana hena mndu ni hiyo hena mndu namnda nayi nende uhatu bamjo mdiva aniyo namne hanza to tuhuma abonge hini wanzo amenye mndu kana poroshdari mziye wanzo alapize mndu kana poroshdari kimze kala piza mndu tizone sano kakabati mndu titore kabati mndu ujoda wa yana hadi mana divunji rahana mimi mubeidi wote mtore mndu abukabati mndu janso medawa yinu ede mana kale we famu amba ukana dawa yinu ngejo iso mahakama wanzo adefu ngindi ulojwa humde wanzo amlapize ulojwa humlapiza wanzo mkaze kuno bi ulojwa mkaza kuno izwe famu kwa shida bazizi she famu kwa nosokana ngo bami dawa yinu wajwa idunga kama na hali makweli wanzo kama pesa enende ndio ne mahakama waparete famu zo mbili wende wakensia jamenda porte plainte famu kwa lote mapesa bonge ndo sasa mahaka tuka teza mabeleji chaika wajibu libe ndo swala kwa swala jangu ni swala lihalikia na baba wa wana ni swala lihalikia na mdika yao ngedwa manari mafami ni swala lihalikia na mdika yao ngujuli hano harma dunia ni swala jangu hata ona tujuelewa nayo ndio wajibu ni swala risisidia ndondondro na hamu iso Dr. Masao Zaka ni swala la darasa ndati kofonde darasa na fundi Jibrilu maisha fundi Jibrilu darasa ino association linu kungumani shanga bwe famia fundi Jibrilu ngabwana shwa fundi Jibrilu ngeno wana ngeno wanruwashe ngeno wana ngeneze fangeno wadroba yo fami linu tisuala kabla porto plainte contre darasa wafanya plainte contre fundi Jibrilu na huwa ngene famia hai ngeno wana na shwa ngeno wana shwa hai abongele swala linu ngambo nao mapesa anu aje kamjaona darasa wa parona bokana wa jamani fulani sayino kamjaona fundi anzi har mweze mirizaya bokana darasa watu aba ndu sayino fulani iliona saka ni suala la fundi Jibril ne famia fundi Jibril wajoli range de famia fundi Jibril ne famia mwana Halima cha darasa ni ala la wahusu ni swala shani maleka ya yo wajibu hatu sisi watangazaji rijemanu jabakana eke famia mwana Halima wando droit de réponse yo haki hao ngarudo wanika warongowe waambe izo wanzo waambe chaka sisi karna ujwali jemana ambe kana ripola kazeo na majanazi ujibona zeni katiro ngwala Dr. Masmo Lodonde kebesha ikataba izo hamba udojwa waambe kataba namna hiyo mimi ubedillahi wa mshangama wa Hafuman wa Yusuf Fumbamba ikawajibu Dr. Mas yaje atabaze mbale hodiho zihabari ka uzungula zinji zimwambozi ka uzungula zinji bandori zambao afikiri ama rahare jabaya kabisa Dr. Mas na sekondi mbili yakaanza tekeleze tikaanza nto kale wasu ya ushairi la shikomori aya watsona walao walona ngwaiha awahana mna shioni wa darasa na ngile kalima hilo atahemu mzee mngazija mtafsiri hilo walona ngwaiha watsona ngwalao chama pia salamu asantum wa ila lika